Check 11:30 and we are leaving the Griffith Observatory and we are going to the Walk of Fame. It's 12 minutes to the Walk of Fame. And finally, nagamit na gid namo ang screen sa car. Connect na dahil to. Na-figure out na siya iya ha. We're gonna park here. Layo ba day? Oh, ito ka. Kana start naman ang star race mga star. Oh, ni ay okay, darang stars ah. Sa mga stars. Okay. Ano naman? Public parking. So we are starting here. Donamich. Ang tibuok yun ay ni na block. Abi na kog. Bali. Kay padung nito kay ang nga. Padung magod ni Adi, na lahi ra gina. Same thing. Okay. The same thing. Ay, something. Kay Warsa. Oh, si Ate Arlene. You said. Una. Something. Alright. The star. Are we going to cross or not? Now we're good. Joseph. Una. The stars. Are we going Ay tanaw dupo-dupo diha basig na kay mga nakuan na kay mga si Cole, Anthony Man, si Buster. ipang picturean last time ka nang seman yun? Hindi na. Isa ko ka iya Kinsa man na? Kaya siya picture ko dai kay ko din. Yeah. All right. There go. Let's go. Nga theater ate. Kani? Yes. Alright. Wala, unsa man ni? Mga live theaters. Oh, the notebook. Si Oh. Nicholas Park. January 6 pa man. January 6, nila yung portrait. Yo. Kanay sudan na. Tupi lang sa naday. Today. Ha? 20-sided to burn. Oh, kuya ano? Kaya ganaan dyan, Beke, kumuwatch yung mga ingon na ano. Kaya ganaan dyan, Beke, kumuwatch yung mga ingon na ano. That makes sense. Kanang mga theater, mga playbook, kay murag kay mawag. Kumuha ra man ka padung ito. Kana. Hoy, na ay truck. Ay palayo na mo to kay para makita ni kuan. And now 0.5 pa na siya tol no. Okay, Yes. Betty. Chris. Hi! Si Mark! Uy, dito si Mark. Si Mark! Kailan ko ni dai. Okay na. Yes. That's dito pa dong sa Dandirira, Malabang Midiri. Sa ganang ako man tatong buhaton ko napakoy time is magkuanta ko katong na yung mga salida ba yan na yung mga kuan mga scenes sa kuan sa kanina LA akong pang kuan nun para picturean wa na jud stars ano na may dako man eh. Dito picture mi to. Si Nila Armstrong. Asa Sige, 0.5 ha. kani Sige, ready? Sige, tara natin. 1, 2, 3. Another one. Mural paint. Wait, I used to do mural painting when I was in college, Bea. kana ma-viral Oh, ba dai? Yeah. Si George! Kisa George Clooney kisa Lagi karon na no? ha Mildred Oo, Harris karon. Last time pag ganin na mo or di man nga na ni ka ko. galimpihan
Dirty. So star gyud ay siya no. Daghan ng si Not see. Walk of Fame. Sa ako ang kuan kani is how much is this? Mga magnets. Asa? More. Hi, Mandy More. Sa pila ka oras na mong joke. Abot na mi dire. Layo na kayo ito. Ano? Siguro ang naluthan ni mo na pala pa. Other one. Ready, Salma? Okay, ready? Perfect. Hollywood. Nice go. Yeah. So diri mi ganina kay daghang mga stars. Ang Another one. Ako ba rin pananaw kung ngit-ngit na jud siya. Yan ka na. taas na imong kuan. Ay, puro kumpul. Pindot na. Pindot na. Dadeng wax museum no. Parang makumpul na. So, hindi na ako. Ah, wala pa. Ah, kuyawan din ako ano street. Murag kulon ma. Asa na ka wala ka magano wala ka ta. Ah, dis. Asa? Food nga kanang food. Wala pa nag-wait sa siya. Aw. Mo kuan na siya. Unsa naman ni tindiro na siya? Oo, nabagat ng baligya ba? Ano mo, ni-deliver siya ba? Marag food panda. Ay really? Oo. Ano yung mga inana diri? Ana, Ato siya masagatan. diri matabikas. Ito pa siya ilabang. Ano mo dagat tao? Oh. That's nice. Maglabang ang taas niya. O siya naglabang. Wait niya, kadagang kay tao. Di siya ganahan makuan. Minna is on delivery. Hello. Oh. Kuya, what is delivery? Si Mina ang man sa robot. Minna? Oh. Oy, si Pura. Sabi na si Pura dahil. is the Watson here. Ay, mao ba? Yeah. Very good. Thank you. Ano? Cars and Amo niya. driver. This is the remote car. Waymo. No driver car. Wow. Kita na ko no driver car. Kita pa ko delivery nga white tao. This is the one. Ala. Apa motor? Aw. Nidu. Muna lang mall. Kani? Oh. No habla español. So, Mina is on delivery. So, tadi ha? Beatles Remix Dispenser. Wow. We are here. Day, imong kuan mo, basic kay imong picture.
Di mo picture ba? Dili. There. Dayon. 1, 2. Hollywood ba na ta? 1, 2, 3, Let's go. Hollywood! Ay, ano, third, ano, ano. Tara. Kita na katol? Artistahin yung kadong. Let's go! Saan ta? Nagos. Hollywood Courtyard. So dili ra usa lagi dito kakuan no. Ni adto lang ta sa mga signs. Di ba na against the light dong? Naay mga gipang kapoy. Asa man to? It's 2 p.m. and we will have our late lunch kay nasobraan mi og laag. Panda Express. You. Okay. Sunod, una order kay para sunod. Oh, hala. Plate apakan? Oo. Okay. Lahit na siya. Panda Express food. Right. Among food. Pareha mong tilma. Usam na mo ha? Orange chicken o teriyaki chicken. Okay. Chicken. Ako beef. Mo ha? Chicken sad. No. I forgot what is this. But But this one is beef and shrimp, sesame. The other one is kung pao chicken. Ungka. Oh, very nice. No. Hey guys! I don't know what time na. Basta man na may kaon. Busog na mi. Paduwang na mi sa mga car. Yes. And nice mo din pa the express no. Naka-take out pa mi og drinks. Yamong food kay grabe busog ba. Pila? 14 deka. 13. 13 mo? Ako 16 ako awi. 16 ako oh. Kay namang ko plus 1.5. Naman sa kay 1.5 tol. Ang design. The design. Walk of Fame. Okay. Si Marjorie Ginoo ko. Dai Marjorie. Hollywood Boulevard. There, kanin and Vine Street. Okay. So, balik ni mo ron dito sa office. Kanang tao bisag wa mo ka nakapita. Dito ba ako US, Char? Dito ko US. Bang diin. Diri anak ka nga. How was your holiday? The one who believes differently is your neighbor. He gets us.com. Love like Jesus. Nakalilig yung ko. Who believes differently is your neighbor differently. Literal. Mogali. So it's like, love your enemy. Love like Jesus. Nga jacket. Kana na. Ito na sa babangan. Pero sinawon na yung ako leather lang. So, hot. Oh. Very hot. We are back here. Finally, after so many.
Okay, time check is 2:54 p.m. here in Los Angeles, California, and we are done with our third stop for the day. So we're done with Hollywood Sign, Griffith Observatory, and Walk of Fame. Manasad mi og lunch, late lunch. So we are going to FedEx Ulsa, then Santa Monica Pier, and then Lakma Lights. Yes, and then travel to Bakersfield. Dito na sad mi mag-overnight. Di pwede ma-charge, di ma-connect. That we do not know. Wait, dili mo go. No, murag dili daw sa niya. Sayo. Nga na siya? Ada siya. Tawa siya, wala na gianan na diha. Wala na katawa siya na ako nga nagkuhan na maniobra. Wala na gianan dito. Should. Thank you so much. Yay! Thank you so much. Thank you, thank you. Wala ganyan. Siya makuhan kay mga 1-6 ka lang. Basig yung kanta. Okay, sa takuan. Sa man ang duha man na mo. Kuangan mo. Search for FedEx. FedEx office. We're there, almost there. Every day. Ang Krisha. Trisha, Yes. Trisha Julio. Yes, correct. And what's a good return address for you in case they return it to you? Okay. Wait. Time check, 3:35, and we are going home. FedEx. Nasa FedEx? Tung Sunset something. We are. Sa liko pa sa Bank of America. Wow. Oh, liko ana nimo sa Bank of America. Guys, ang tagpalay nga ginawitan, awit nga halad doon sa tanang Pasko magmalibayo. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyugan ta sa atong libati, atong awiton aron sa kalibay kita makaangkon. Kasadyaning taknaa, labing sa
Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids!